नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत ओडिया यात्रा कथा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउंठी परिवेषण करिवो आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 8 तारिख 2024 सोमवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय रजनी इरिबेणा जपा एरसमा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। शिवानी गणनाट्य तृतीय रजनी पतराजपुर खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक गांधी भूमिकार कन्हई दास। चॉकलेट रंगमंच प्रथम रजनी विद्याधरपुर कटक। आजिर नाटक बंची पारिबिनी तो बिना। तुलसी गणनाट्य तृतीय रजनी अंगुले केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तो साथे बंधा मो जीवन डरी। यात्रा इंद्र भुवन द्वितीय रजनी बालीमेद विदेईपुर भद्रक। आजिर नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। धौली गणनाट्य तृतीय रजनी मंगला बारुणी उपरआड़िया गोपालपुर बालेश्वर। आजिर नाटक कलंक मो पाई चंदन टपा। तारिणी गणनाट्य प्रथम रजनी बौलबंध खोर्धा। आजिर नाटक पाप जगिछि पाळ भूत। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय रजनी कलाबुदा पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजाकू मागिछि राजनंदिनी। अपेरा सूर्य मंदिर तृतीय रजनी मणिपड़ा भुवनेश्वर। आजिर नाटक झरी गला झरा फूल। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय रजनी कखड़ी धबलेश्वर कटक। आजिर नाटक संदेही सिंदूर। यात्रा रंग महल प्रथम रजनी खुरुंटी राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्नरे तोलिबी घर। यात्रा स्वर्ण महल तृतीय रजनी कखारुणी पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक केते दुख देबू देरे कालिया। कलिंग गणनाट्य पंचम रजनी रगड़ी पशी हिंगुला पड़िया चढ़ईधरा जाजपुर। आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी। राजधानी अपेरा तृतीय रजनी कंटामालिया जारका जाजपुर। आजिर नाटक मारू महाभारत। यात्रा स्वप्न महल तृतीय रजनी तरासाई जगतसिंहपुर। आजिर नाटक केमिति हेला एमिति प्रेम। अपेरा साई सम्राट द्वितीय रजनी कखड़ी धबलेश्वर कटक। आजिर नाटक तू जोठी थिले भी मोर। अपेरा अशोक सम्राट शेष रजनी विद्याधरपुर धबलेश्वर कटक। आजिर नाटक सबु लुह सरी गला परे। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी द्वितीय रजनी नईरी नाचुणी खोर्धा। आजिर नाटक बंधु बांधी थिली दुख साथी रे। गौरी गणनाट्य प्रथम रजनी बाउंसमूली चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। ओं श्री बाघाज्योति लोकनाट्य प्रथम रजनी गप निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक कंदेई मारुछि उपरबाला। यात्रा आकाश गंगा प्रथम रजनी
ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସାଇଁକୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାରିକୁ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ କାନପୁର ଟାଙ୍ଗୀ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ। ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭଗୀପୁର ବାଙ୍କି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାରେଣା ନିଆଳି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କରଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ଶେଷ ରଜନୀ ବ୍ରଜନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ହଜିଛି ସାତଶଙ୍ଖରେ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚଉଦମାଣ ପିପିଲିପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଗପପୁର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କାହ୍ନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ତଳପାର୍ଥପୁର ବାଙ୍କି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମାଣିକପାଟଣା ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଦହିଖିଆ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ଝିଅ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ କନିଆ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଡ଼ଗାଁ ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବସନ୍ତପୁର ଚାରିଛକ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ଦରିଆରେ ସପନ ଡଙ୍ଗା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବନ୍ଧଗାଁ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଛ ଗୁଣ। ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣକନ୍ୟା ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନୂଆ ଅଡ଼ାପଡ଼ା ହିନ୍ଦୁଳ ରୋଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଖେଳୁଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବୁଡ଼େଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିଏ ଲୁହକୁ ଛାତିଏ କୋହ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଅଣ୍ଡେଇପଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ବିଧବା ହେଲି ମୁଁ ବାହାନଗାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।